अस्सलाम वालेकुम। दुआ पढ़ते हैं फिर वीडियो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरी तो यही पहचान बन जाएगी कि दुआ पढ़ने वाली आपा नहीं आई अभी। तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करने आई हूँ कि बहुत बहुत कुछ हम घरों में करते हैं। हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं। हम घर बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, बहुत चीज़ें बनाते हैं हम अपनी ज़िंदगी के लिए, मगर हम अपनी ज़िंदगी को नहीं बनाते। जब तक ज़िंदगी बनने का टाइम आता है ना, तब तक हम रोगी हो जाते, ज़ख्मी हो जाते, यानी कि अंदर से ज़ख्मी हो जाते हैं। बाहर से हम देखने को भी मुरझाए जाते हैं। आँखों की उदासी बताती है कि हम ना थक चुके हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हम थक क्यों जाते हैं, हमें तन्हाई क्यों मारती है। हम इसलिए थक जाते हैं कि हम तन्हा रहते हैं। हम अपने आसपास कोई कंपनी नहीं ढूंढते जो कि हमारी सारा दिन की थकावट दूर कर दे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्त ही ढूंढें, कि दोस्तें हों, आपकी रिश्तेदारी हों। उसके लिए एक बेहतरीन ज़ात अल्लाह भी तो है ना। अगर आप तन्हाई में बैठ के अल्लाह से इश्क करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, तो कैसा रहेगा। मेरा तो ख्याल है फिर तो ये जो आजकल बीमारियों के नए नए नाम निकल आए हैं, डॉक्टर भी अब पढ़ के नहीं बताते हमें, वो भी अब नेट से निकाल के बताते हैं उसका इलाज। अब उनके पास भी इलाज नहीं रहा, इसलिए कि हमने बीमारियाँ कुछ इस तरह की लगवा ली अपने आप को। ज़िंदगी को बनाते बनाते ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैं यही बातें कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि हम लोग सब मिल के अपने अल्लाह को मना लें, वही काफ़ी है। ज़िंदगी को क्या बनाना, ज़िंदगी तो ये तो हम तो मेहमान हैं, ज़िंदगी क्या बनानी है। ज़िंदगी अगर बनानी है तो वो ज़िंदगी है जहाँ पे हमने जाना है। ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो कोई शर्मिंदगी है। उसका देना, उससे लेना, उसको पकड़ना, उसको पकड़ाना, उसको, ये क्या, ये तो एक खेल तमाशा लगा हुआ दुनिया में। ज़िंदगी हमारी आखिरत की है, उसको हम बनाएं, बजाय कि हमें तमीरें बांधने की, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, शेखियाँ मारने की क्या ज़रूरत है। सादगी से मेरी ज़िंदगी गुजर सकती है, बड़ी अच्छी। मैंने देखा जितने गरीब है ना, इतना अच्छा नींद उनको आती है, इतनी अच्छी उनको नींद आती है कि यकीन माने वो सड़क पे भी लेट जाएंगे ना तो उनको नींद आ जाती है, जितना मर्जी शोर शराबा हो रहा। और जितने अमीर हैं नींद की गोलियाँ खाते हैं मगर नींद फिर नहीं आती। इसकी क्या रीज़न, एक पूरा हो जाता है काम, दूसरा पकड़ लेते, दूसरा होता है तीसरा, तो भाग दौड़ लगी, क्या हो गया, पागल हो गए हैं। अपने आप को पागल करना है क्या, इन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। यकीन माने जब हमारे माँ बाप सादे थे, पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थी, क्या ज़िंदगी नहीं गुजर रही थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब हमने ये महल मनारे, ये पहनना ओढ़ना, ये सारा कुछ, क्या हमें कोई चार चांद लग गए, क्या हो गया, क्या बदलाव आया। सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि बहनें, सर से दुपट्टा बेशक उतार दें, अगर आपने ये भी इंसल्ट समझती हैं अपनी कि हमारी शायद कोई, हम लो क्लास बन रहे हैं, कि हमारी कोई क्लास में फ़र्क आ रहा है। आप हाई क्लास बन के दुपट्टा उतारना तो ज़रूर उतार दें, मगर खुदा के लिए ये बाजू ना कपड़ों में उतारें, ये टांगे ना नंगी करवाएं अपनी बेटियों की अपनी। ये इससे हमारे जिस्म के एक एक पोर पोर ने जाके जवाबदेह होना है। ये औरत का मतलब क्या है, आप लोगों को आज तक पता नहीं चला। सूरत निसा में भी आपने पढ़ा होगा, औरत का मतलब कि एक छुपी हुई चीज़, एक ढकी हुई चीज़। तो अगर आप नहीं अपने आप को ढांप सकती, नहीं छुपा सकती, ये वक्त का मेरा ख्याल तकाजा है शायद, कि महंगाई की वजह से बहुत सारी औरतें जो उनको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी, और निकलना भी चाहिए, मर्द का साथ देना चाहिए। हम
گوروں کی نقلیں تو پوری اتارنے لگ گئے ہیں، انگلش فر آ گئی ہمیں، پینٹیں بھی پہن لی ہم نے، اور ہم نے بازو شازو بھی اتار لیے، مگر ہم نے اس طرح سے محنت نہیں کرنی شروع کی۔ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، وہ ایک جیسے مشین چلتی ہے نا، مشین کو دیکھا جیسے موٹر پانی والی لے لیں یا کپڑے دھونے والی مشین لے لیں، اس طرح سے وہ کام کرتے ہیں۔ کیا ہم کر سکتے ہیں ایسے نہیں نہ کر سکتے؟ تو پھر ہم ایسے بھی نہ کریں کہ اپنے آپ کو اتنا نمایاں کر دے، ایک عام چیز ہو جائے۔ ہمیں ایک خاص چیز بن کے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص چیز بنایا ہے۔ ہمارے نبی پاک نے ہمیں اتنی عزت دلا دی، اتنی اہمیت دلا دی، تو پھر ہم کیوں عام بنے، ہم کیوں نہ خاص بنے؟ تو میں نے دیکھا کہ جو عورتیں باہر میں دیکھتی ہوں نا، جن کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے نا، مرد بڑی اس کی عزت کرتا ہے۔ بے شک وقتی وہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ شاید میرے اس نے رسپیکٹ نہیں کی، کہ اس کو میم کہہ کے میڈم کہہ کے بلا رہا، شاید اس کی بہت نہیں، وہ اندر سے جو سوچ رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کی سوچ کو نہیں جانتی۔ یہ آپ دور کی بات نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ آپ کی سادگی پہ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ نے اس ٹائم اپنے آپ کو اتنا وہ کیا ہوا ہے اوور، کہ وہ آپ کی ایسی نہ کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید میرے سے آگے کہیں تھپڑ ہی نہ مار دے مجھے، تو وہ ایک ڈر کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ عزت، وہ شادی کیوں نہیں ان لڑکیوں سے کرتے؟ وہ ان کو کیوں نہیں اپنا دوستی ان سے ضرور کر لیتے ہیں؟ کبھی وہ کہیں نا کہ شادی کر لو اسے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ شادی کے لیے وہ ایک نمایاں لڑکی ڈھونڈتے ہیں جس میں سادگی ہو، جس میں انتہائی سادگی ہو، اور ایک گھریلو لڑکی ہو، اور ایک معصوم لڑکی ہو۔ شادی کے لیے وہ اس طرح کی چوز کرتے ہیں، اور دوستی کے لیے تو ان کو وقت گزارنا ہوتا ہے، ظاہر سی چیز ہے، وہ گندی چیز ہی ہوگی تو جو کسی کے ساتھ ٹائم پاس جو کہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں، آپ تنہائی میں اگر ہیں تو آپ تنہائی کو مجبوری نہ بنائیں، تنہائی کو غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ آپ کو ٹائم مل رہا ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اللہ کے قریب ہو جائیں گی تو اللہ کو پالیں گی، اللہ آپ کو پالے گا۔ اللہ کو پتہ چلے گا یہ واحد بندی ہے جو میرے ساتھ اس ٹائم گزار رہی ہے، وہ فلاں بھی تو ہے، فلاں بھی ہے، اس کو تو نہیں فکر ہے آخرت کی، اس کو فکر ہے، ساری توجہ وہ آپ پہ دے دے گا اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کے لیے۔ آپ آگے اچھے اعمال بھیجیں اور آپ کے کام آئیں گے، اور آپ انشاءاللہ دیکھنا اپنے میں دن بدن سکون، تحمل، اطمینان پائیں گی، خدا گواہ آپ اطمینان پائیں گی، بیماریوں سے بچی رہیں گی۔ فی امان اللہ، پھر ملتی ہوں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے بھلے کے لیے۔ اوکے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔